إيمان باللسان والقلب والأركان يزيد بالطاعات يقل بالزلات. الله سبحانه وتعالى إتش شنغاي الدنيا إتشاتالي الدنيا اندات تجاوتبن قرآن لي ماننتوان اندي سيل كلج أدرق لنا. اعلموا اوقوا انما الحياة الدنيا كمالتي تشهنج ليلا دلتشم لاعب جواتانات ولهو قلدنات وزينة مجيجا موابيا بتشانات وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد بمهالاتشو مفوكاكريا مبلالجا بلجوش بغنزب يهنو كوار السواسر مكينا لو هاي اللو اندي مفوكاكريا بتشانات ليلا اندات مسلاتشو يسوام مثالي على الله سبحانه وتعالى كمثل غيث أعجب الكفار نباته بك أيو سيوتا انداس قرمو قبرينو ثم يهيج يهم بك أيا سيدرك تملكتو الله فتراه مصفرا سيقرطام ثم يكون حطاما كزام تسباب روي ودكال الدينات انقدي الدنيا يعببال سيقرطاتا يوالي يدركال تسبابر يطفال. يا الله وفي الآخرة بمكتلو ألم عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان كباد قطعتنا يجيتا مهرتنا وديتا هنا ونجري متبكن وما الحياة الدنيا من دنات دنيا إلا متاع الغرور مشنجيا أواتانات إلى النار الله ምንም ማለት አይደለችም ባህሪያዋ ይህ ነው ደረጃዋ ይህ ብቻ ነው ጫዋታ ቀልድ ፉክክር ከዚህ የበለጠ ዋጋ ሊሰጣት አይገባም የሚቀጥለውን ዓለም ነው የበለጠ ልንጓጓለት የሚገባ لقي فضيل رجلا فقال له فضيل بن عياد ታላቁ ዓሊም አንድን ሰው መንገር ላይ ያገኘው فقال كم عمرك እድሜ ስንት ነው አሉት فضيل ይግለስ ምን አለ 60 سنة 60 عامتين على شو قال فضيل إذن أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله أنت ك60 عامت جمرو ودى الله إياك أنه نوندي يوشك أن تصل للدرس كوت شل الله حلوت 60 عامت يتقواسكنو يا أيها الناس إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي ان انت سوت شوي دنيا لي تدكم አላችሁ ትማሰናላችሁ መጨረሻ ግን فملاقي الله انت تገናኘዋለ 60 ዓመት ይሄድክ ነው ልደርስ እኮ ትችላለህ የተሰጠ እድሜ 61 ሊሆን ይችላል መድረሻ እኮ ደረሰ አላለው فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون ይግለሰብ እንዲያለ فقال فضيل من قالوت يا أخي أنت وندمي هل عرفت معناها አሁን ያልካትን ቃል ትርጉም አውቀሃል እንዴ አሉት قال الرجل نعم አውቄዋለሁ إنا لله وإنا إليه راجعون ማለት عرفت أني لله عبد እኔ ለአላህ ባሪያ ነኝ ማለት ነው وأني إليه راجع ወደሱም ተመላሽ ነኝ ማለት ነው አውቀዋለሁ እንጃላቸው فقال فضيل ይችን አያይዘው ምን አሉት يا أخي إن من عرف أنه لله عبد አንተ ወንድሜ የአላህ ባሪያ መሆኑን ያወቀ وأنه إليه راجع ودس دم ملس ياوك سو مالتكو عرف أنه موقوف بين يديه كالله فيتكم وندم يتيك أوك مالتنو ومن عرف أنه موقوف كالله فيت اندميكم دقم ياوك عرف أنه مسؤول الله اندم يتيك أوك مالتنو ومن عرف أنه مسؤول اندم يتيك دقم ياوك فليعد للسؤال جوابا لم يكرب التياكي مال سيازجاجالوت فبكى الرجل فقال يا فضيل وما الحيلة لجبت عملكسه كذا من على انت فضيل تاريا موجاو من دنو على فقال يسيره يهما قلال ነው አሉት ስኪንገሩ موجاون ሁላችም የሚመለከት ጥያቄ ነው فقال الرجل وما هي يرحمك الله يزنله ምንድነው እሱ እስኪ ንገረኝ አለው قال ان تتقي الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقي بقرው የድሜ ክፍል ተውበት አድርጋ አላህን ልትጠነቀቀው ነው ከወንጀል ልትርቅ ነው ይህን ካረክ ያለፈውን የ60 ዓመት ወንጀልም አላህ ይምራሃል የሚመጣውን የሚመራሃል አላህ አሉት هكذا لنستعد አሁን ተውበተን ሞትን ተዘጋጅተን ልንጠብቀው ይገባል
لما قدم سليمان بن عبد الملك إلى المدينة حاجا سليمان بن عبد الملك ታላቁ ንጉስ ሐጅ ሊያደርግ ወደ መዲና ሲመጣ ምን አላቸው ለአገሩ ህዝቦች እኔ አንድን ግለሰብ ፈልጋለሁ اريد رجلا ادرك عده من الصحابه ያኔ ነብዩን ጓደኞችን ሰሃቦችን ያገኘ ግለሰብ ፈልጋለሁ እንዲመክረኝ قالوا نعم ابو حازم አው አለ ሰሃቦችን ብዙ ያገኘ አላህ የሚፈራ ዓሊም አላሉት አስመጡልኝ አለ አቡ ሐዚምን አስመጣቸው فلما اتاه ሲመጣለት قال يا ابا حازم ما لنا نكره الموت من لن يعلن موت من تلاو لمندنو አላቸው አቡ ሐዚም ምን አሉ انكم عمرتم الدنيا وخربتم الاخره من نوان ንጉስ አላቸው እናንተ እኮ ዱንያን አስዋባችኋት መኪና ቤት ድርጅት ተውባችኋል وخربتم الاخره አኺራውን ግን አፈራርሳችሁታል ሶላት የለ ዘካ የለ ከሪባ መራቅ የለ ሰው መበደል አኺራን ደግሞ አፈራርሳችሁታል فتكرهون الخروج من العمران الى الخراب ካማረው ቤት ወደ ፈራረሰው መሄድ ስለማትፈልጉ ነው ሞት የምትጠሉ አላቸው ይህ ንጉስ ምን አለ قال صدقت ونت بلا حلالاچو قال يا ليت شعري كيف العرض على الله ويغدي ود الله እንዴት ነው የምንቀርበው يا ابا حازم አላቸው قال اما المحسن يا دغسው አላቸው فكالغائب الذي يقدم على اهله لك ሩቆ የሄደ ከቤተሰቡ ሰው ታቃላችሁ ያ ሰው ቤተሰቡ ሲገናኝ እነሱም እንዴት እንደሚደሰት ታያላችሁ ልክ እንደዛ ነው ወደ አላህ ሲሄድ ደስ ብሎት አላህ መስሱና ፍቆት ነው የሚገናኘው واما المسيء يا ወንጀለኛ ማጭማ فكالعابق يقدم الى مولاه ካሳዳሪው ሸሽቶ ሄደ ባሪያ ተይዞ ሲመጣ ይታያችኋል ይህም ሰው ተቆጥቶ ነው የሚጠብቀው እሱም መገናኘት እሱን ይጠላል እንዲህ ነው ከአላህ ጋር ምን እንገናኛላቸው فبكى سليمان حتى على صوته ድምፁ ከፍ ብሎ እስኪሰማ ድረስ ይህ ንጉስ ስቅስቅ ብሎ አለቀሰ فقال اوصيني አልቅሶም እንዳበቃ ምን አለው እባክህ አደራ በለኝ አለው قال ይሄን አደራ ስሙ إياك أن يراك الله تعالى حيث نهاك الله ከከለከለህ ቦታ አደራህን እንዳያይ ኸምር ቤት እንዳያይ በሪባ ቤት ስትገነባ አላህ እንዳያይ حجاب አውልቀሽ አላህ እንዳያይሽ وأن يفقدك حيث أمرك الله ካዘዘ ቦታ ደግሞ እንዳያጣ ከከለከለ እንዳያይ ካዘዘ ደግሞ እንዳያጣ መስጂድ ሶፍ ላይ እንዳያጣ ሂጃብሽን አውልቀሽ አላህ እንዳያይሽ ጥንቃቄ ያስፈልገው وأن يفقدك حيث أمرك الله ደግሞ ካዘዘህ ቦታ እንዳያጣ መስጂድ እንዳያጣ ካዘዘህ ቦታ ላይ እንዳያጣ ይህ ለሁላችን የተሰጠ ታላቅ ምክር ነው ሞት ወደኛ ይመጣል ዝግጅት ያስፈልገናል الاستعداد للموت ለሞት ዝግጅት እናደርግ ይገባል ረመዳን መጣ ሲባል እንዘጋጀል በስንዴው እንግዳ መጣ ሲባል እንደገስ የለ ለሞቱም ዝግጅት ያስፈልገዋል አብዛኛው ሰው አሁን በእንመለከት የዱንያ ፍቅር ውስጡ ሰርጿል الدنيا እንደምትመለክ ጣዖት ማየት ጀምረናል بدايه من نفسي ሁላችን ምናወራው ስለ ግራውንድ +1 +2 ነው ወደ ላይ ህንጻን ገነባለን ነው ስለ ግራውንድ -1 የሚያስብ የለም ስለ ታችኛው ቤት ሞት ወንድሞቼ የግድ ምን ከፍለው እዳ ነው አንዴ ተወልደናል መሞታችን የግድ ነው ሞት ይመጣብናል ዝግጅት تتقاطبق مطبق አለብን يقول الامام الغزالي في كتابه احياء علوم الدين امام الغزالي ታላቁ ኢማም احياء علوم الدين የሚባለው ኪታባቸው ላይ في باب ذكر الموت وما بعده እዚህ ትምርት ክፍል ላይ ምን ይላሉ جدير የግድ ነው بمن الموت مسرعه موت مودقاው የሆነ والتراب مدجعه አፈር ምኝታው የሆነ والدود انيسه دود تلاتل እዛው መጫወቻ የሆነ ومنكر ونكير جليسه نكيرنا منكر ملائكه ቁጭ አድርገው የሚጠይቁት ሰው والقبر مقره
ቀብር ማረፊያው የሆነ والقيامة موعده ቂያማ ቀጠሮ የሆነ ሰው والنار أو الجنة مورده جنة ወይም جهنم መውረጃ የሆነ ሰው ألا يكون له فكر إلا في الموت ምንም ሐሳብ ሊኖረው አይገባም ከሞት ውጭ ይላሉ ولا استعداد إلا لأجله ለሱ እንጂ ዝግጅትም አያስፈልገውም ሁሌ ሊጠብቀው ይገባል ነው ሞት ድንገት ነው ይመጣው يقول القرطبي إمام القرطبي من ይላሉ الموت ليس له من سن معلوم ሞት እኮ የሚታወቅ እድሜ የለውም 40 ዓመት ስትሆን ነው የምትሞተው 60 ዓመት ነው 20 ዓመት ነው አይታወቅም ولا زمن معلوم የጊዜ ገደብም የለውም ጧት ነው ከሰዓት ነው አይታወቅም ولا مرض معلوم የበሽታ አይነትም የሚታወቅ የለውም በጉንፋን ነው በከባድ በሽታ ነው በምን ነው የምትሞተው አይታወቅም አሉ ቁርጡቢ ይሄ ለምንድነው ታዲያ ذلك ليكون المرء على أهبة من ذلك ምክንያቱም ይሄ የተደረገው ሰውየው በዝግጅት እንዲጠብቀው ድንገት ነው የሚመጣው ወይ ታዋቂ ህመም የለው ወይ እድሜ ክልል የለው ወይ ጊዜ ገደብ የለው ማታ ይመጣም ረፍትና አድርጋ ይባል በየትኛውም ሰዓት ይመጣል በየትኛውም እድሜ ክፍል ይመጣል በየትኛውም የበሽታ አይነት ይመጣል ዝግጅት ያስፈልገዋል አንድ ደግ صالح ሰው መዲና አገር ላይ በጎዳናዎቿ ማታ ማታ እየዞረ الرحيل አረ ጉዞ ወደ አኺራ ጉዞ እያለ ሁሌ ይጮህ ነበር ነገር ግን አንዴ ሞተ ሲሞት የአገሪቱ አስተዳዳሪ ይህን ማታ ማታ የሚደረገውን ማስታወሻ ደወል አጣው فسأل عن ስለሱ ጠየቀ የተደ ሞቷል አሉት ይህ ንጉስ ግን የዚህን ሰው ትልቅነት የሚገልጽ አንዲት ስንኝ ቋጠረ ምን አለ ما زال يلهج بالرحيل وذكره حتى أناخ ببابه الجمال فأصابه متيقظا متشمرا ذا أهبة لم تلهوه الآمال يسوكو ጉዞ ሞት እያለ ከመጮሃል ተቆጠበም ሞት በሩስ ከመጣበት ድረስ ሲመጣበት ግን فأصابه متيقظا متشمرا ትጥቁን አጥብቆ ነበር ያገኘው ስንቁን አዘጋጅቶ ذا أهبة لم تلهوه الآمال ስንቁን ይዞ ተስፋ ሳይሸነግለው ዱንያውንም ይሰራል ለሞትም ግን ዝግጅት ላይ ነበር እንዲህ ብሎ አገኘው ይላል ይሄ ንጉስ ተዘጋጅቶለት ነበር መጣ ሞት ሊረሳ ይገባም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን እውነታ ውስጣችን ለማስረጽ ቁርአን ላይ ከ175 ጊዜ በላይ ስለ ሞት ያወሳልናል ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሉ ዐላ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲሳቸው ለምን ይሉናል አክثሩ من ذكر هذه اللذات ጥፍጥና ቆራጭ የሆነው ሞትን በብዛት አውሱት አክثሩ አብዙት ነው አስታውሱት አይደለም ማውሳትን አብዙት ይሉላን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምነው ማብዛቱ ጥፍጥና ይቆርጥልሃል ስስታም አትሆንም ከስስት እኮ ነው አሁን አንዱን እየዘረፈው ያለው ይበቃኛል አላለም ደካቅ የሚባሉ አንድ ዓሊም ሞትን በጣም አዘውትሮ ማብዛት ያለውን ጥቅም እንዲህ ሲሉ ይናገራሉ من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء ሞትን እኮ በጣም የሚያስታውስ ሰው በሶስት ነገር ልቅና ያገኛል ይላሉ አንደኛ تعجيل التوبة ቶሎ ይቶብታል ድንገት እንደሚመጣበት ስለሚያስብ ቶሎ ይቶብታል አሉ ነገ አይልም وقناعة القلب የውስጥ መብቃቃት አላህ ይሰጠዋል قناعة القلب ውስጡ ይብቃቃል የሆነ ብር አለው ይሄ ለዛሬ ያሳድረዋል ውስጡ ይብቃቃል ونشاط العبادة በዒባዳ ላይ ደግሞ ነሺጥ ይሆናል አክቲቭ ይሆናል ዒባዳ ላይ ማሻአላህ አክቲቭ ነው ደስ ብሎት ነው የሚሰግደው ቁርአን ሲቀራ ሲሰግድ ማሻአላህ እጅግ በጣም ደስ ብሎት እንደሚሞት ነው የሚያስበው ومن نسي الموت እንደኛ ደግሞ ከሆነ ሞትን ከረሳ عوقب بثلاثه اشياء በሶስት ነገር ማዕቀብ ይጣልበታል አንደኛ ተስዊፍ التوبه ተውበትን ለነገ ይላል ያዘገያል ሂጃብ ማደርገው ትዳር ስዝ ነው ከሪባማ ቆመው ህንጻዬን ገንብቼ ስጨርስ ነው ሁሉም ነገ ነው ትዳር ሳገባ ወንጀል ርቃለው ከመጠጥ
ሲጋራ አቆማለሁ ጫት አቆማለሁ ተስዊፉ ተውባ ተውበትን ነገ ይላል ምን ነው ሞትን ስለረሳ ነው ነገ እኖራለሁ ሚል ፊሊንግ ውስጡ ስላለው ነው وترك الرضا بالكفاف بتنش نجر مبقعكتم አይሳካለትም والتكاسل في العبادة بعبادهم لي ሰነፍ ይሆናል የተሰላቸ ይሆናል አንተ ነገ እንደምትሞት አስበህ እስኪ ሶላት ውስጥ ግባ በስርዓት ነው መስገደው ሞትን በብዛት ልናወሳው ይገባል ይሄን የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምክር የተቀበሉት አንድ ሷሊህ ደግ ሰው ሱብሃንአላህ እሳቸው ስራ ቤታቸው ውስጥ አንድ ጉድጓድ ቆፍረው ነበር የቀብር ጉድጓድ ምን ይላሉ ውስጤ ዱንያ ፍቅር ሲገባ የልብ መድረቅ ሲሰማኝ እዚህ ጉድጓድ ውስጥ ገባለሁ አሉ እዚህ ጉድጓድ ውስጥ ሲገቡና እንደ ለህድ ከላይ ይከድኑታል ከሸፈኑት በኋላ ውስጡ ነው ረቢ ርጅዑን ጌታዬ መልሰኝ ይሄን ነገር አላደርግም ወደ ዱንያ ድል ስጠኝ እያሉ ይጮሃሉ አሁንም አላህ እንደማይፈቅድላቸው ያደረጉ ላ ተመለስም ራሳቸው መልስ ይሰጣሉ መጨረሻ ላይ ምን ይላሉ አሁን እድል አንድ ተሰጥቷል ውጣ ይላሉ አሁን ራሳቸው ከፈት አድርገው ቀብራቸውን አልহামዱሊላህ ተጨማሪ እድል የሰጠህ ጌታ አስተካክላለሁ ሲሉ ከቀብራቸው ውስጥ ይወጣሉ ያ አላህ ዝግጅት ራሳቸው ቤታቸው ውስጥ ቀብር ቆፍረው ከሞት السابوت لمراقنو فجاء أحد الصحابة فقال يا رسول الله عند صحابة متانا يا الله ملكتني على تشو أي المؤمنين أفضل يتنيا مؤمن بلا على تشو قال أحسنكم خلقا سنمقبار يا مارون والوت قال أي المؤمنين أكيس أرادا بلت مبالو السا يتنيا على تشو ماني هنا أرادوا فقال نبيات من قالوا أكثرهم للموت ذكرى وأكثرهم له استعدادا قبل أن ينزل به موت بد أم يستوسون أرادا مالت لموت كممتعط وفيتي تزقات جون قالوا كذا ما يأيزوا من قالوا أولئك الأكياس النزينات شو أرادوش بلتوش مالت ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة بالدنيا بآخرة ملكنا ሁለት ሀገር ያተረፉት እነህ ናቸው አሉ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰይዱና አሊ የሳቸው ታላቅ ደረሳ ይሄን የነብዩ መልእክት ተቀብሎ ራሱን ሁሉ የሚገስጥ ነበር አንድ ሰሃባ ምን ይላል ሰይድና አሊ አሚሩል ሙእሚኒን የሙእሚኖቹ አስተዳዳሪ ሆነው ይያለ የዓለምን 1/3 ያስተዳደሩ ዱንያ በቁጥጥራቸው ስር ሆና አልሸነገለቻቸውም ብቅ ብዬ ተመለከትኩት ይላል ጺሞቹን ይዞ ያለቀሰ ዱንያን ያናግራል فيبكي ያለቅሳል ኢለይኪ عني يا دنيا አንቺ ዱንያ ከኔ ራቂልኝ غري غيري ሌላውን ሸንግይ قد طلقتك 3 لا رجعة فيها بسوست فتششالو لالملسش عمرك قصير يدمش ماطر وعيشك حقير ينورش مانس ومتاعك قليل يمتاكمياش مانس قالوا سيدنا علي آهن من قلة الزاد أبيت يسنك إيمانس وبعد السفر يسفروا دقمو مراك مهدبت كوزو بكبر أقوارجي بسيرات أرقي سنت قوزو اللبن ووحشة الطريق يمنقدو مصفرات هلو من سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يهب جنتي تمسكر اللت أمير المؤمنين اندي سنك إلن يمينال إن يسا تزود للذي لا بد منه فإن الموت ميقات العباد أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زادي تزود للذي لا بد منه قروت لممتعتو قروت للو موت تزقاجلت فإن الموت ميقات العباد موتكو يباروج قطرونو لفطران يسد قطرونو كل مزيك قطرو ليقنيال أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زادي يسوج قواد دنيا مون تفلقال لهندي النسو سنك إزو أنت ساتز سنك ياز سنك ناز الله مين ونتاس يسرقت اللي من على وتزودوا تسنقوا سنك يازو فإن خير الزاد التقوى
ከስንቆች ሁላ በላጩ ምንድነው አላህን መፍራት ነው ካሁኑ ስንቅን ያዝ ካሁኑ ተውበት እናድርግ ካለን ንብረት እናካፈል وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت እናንተ ከሰጠናችሁ ሲሳይ አንዳችሁ ሞት ከመምጣቱ በፊት ለግሱ ድንገት ሞት ሲመጣበት ሳይሰጥ ምን ይላል فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب ምን ሊል ነው ጌታዬ ምን ነው ጥቂት የድሜ ክፍል በሰጠኝ ኑሮ فاصدق واكن من الصالحين ከደጋጎች ሆን ነበር ንብረቴን አካፍል ነበር መልካም ሰራ ነበር ይላል አላህ ግን መልሱን ሰጠ ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها መልሱ ይሄ ነው ነፍስ የድሜዋ ክልል ከመጣ ምንም ያህል አትዘገይም ካሁኑ ስጡ ካሁኑ ተብቱ ይለናል አላህ ካሁኑ ስንቅ ያዙ ካሁኑ ተዘጋጁ يا نفس قد أزف الرحيل وأظلك خطب جليل فتأهبي يا نفس لا يلعبن بك أمل طويل فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل ولا يركبن عليك فيه من الثرى حمل ثقيل قرن الفناء بنا جميعا فلا يبقى العزيز ولا الذليل ሁሉም ይሞታል ትልቁም ትንሹም ሀብታሙም ደሃውን فتأهب يا نفس نفس سنكن ياشي